कुसुमाणी भद्रा वीर की जय। आज कार्तक वध पांचम ने रविवार तारीख 9/11/2025 ના મંગળવારના માણિક દાદાના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી રહ્યા છો। આપણે સૌ ભક્તો સાથે મળી દાદા સ્તુતિ અને સ્તુતિ કરીશું। ધરેલું સૌ કામ સિદ્ધ કરવા છો દેવતા તમે, નિર્વિઘ્નો સગળા વિનાશ કરવા છો શક્તિશાળી તમે। शिवे के चरणों करार नयति तेने उपाधि जति एवा श्री मणिभद्र देव तमने वंदो गणा भवति। देवा सुख समस्त जनने ये छे सदा जागता सेवा न करनार ना पलकमो हर्षो बधा कापता। सिद्धि सर्व मळे अने भय टळे आपे सदा सन्मति एवा श्री मणिभद्र देव नमता। आनंद थाय अति आनंद थाय अति। ओम श्यावसा नमः शिवाय भद्रता सर्वकार्येषु सिद्धिः। 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 ओम श्यावसा नमः शिवाय भद्रता सदा सर्वकार्येषु सिद्धिः। कुसुमाणी भद्र वीर की जय। साचा